Okay, so good evening, everyone. I don't know if ma-upload ko ning this evening, but evening karon. Okay, so good evening. So, moto ni chat ko sa GC na to nga we need to do this as soon as possible kay medyo taas-taas kay ta og kuan pa gahion sa ato ang journey sa research kay napud na sa first phase then niagi ng prelim, di ba? So medyo taas-taas but sige lang kaya ra ni sa tanan. Okay, so this video guys is all about data analysis. This video is for the kuan ha, quantitative. Wali as is gapon mo sa iyong gipambuhat interview, conduct thematic analysis as is ra gyapon. But this video is more on sa quanti. Okay? And so there are three groups nga nagquanti karon katong the topic of the impact of training and development, human resource practices, and the other one is the exploring the interplay of burnout and something like that. Okay? So okay. So too much for that introduction. So karon atong buhaton is to perform data analysis. But before ako jud sa step by step tanan para na jud mo'y guidance jud ba step by step on how to perform data analysis and bisan sa pag-install or I'll give you ideas kung saan gatong gamiton. Okay? So first is atong gamiton nga statistical software. There are several statistical software guys nga pwede na ito magamit. But ang to make it more easier lang sa tuwa, hindi na mo maglisod pa pangita, we'll be using this Jamovie. So please download this. Free rin ni siya, nara na diha. Just click Jamovie desktop and so on. Download this statistical software and automatic mabutang sa yung laptop. So we need to have laptops jud ha para ani or pwede ra jud usa ra jud ang mag-download ani guys nga laptop sa inyong mga classmates. Then dito na lang mo mag-run na lang mga statistical analysis sa usa ka laptop. Pwede ra jud ana. Or if di mo ganahan, ganahan mo nga mag-solo mo sa iyong grupo, so have your own laptop and download Jamovie. Okay? So after downloading Jamovie, guys, inyo rin i-search diri ra, type Jamovie and so on. So mo na ni karon ang mugawas. Sorry. Ang entrada ni niya is mo ni is ako delete sa ha kay nag-open ko ganihan ni so sa ato J perform. So let's say you already downloaded na Jamovie, then karon inyo na siyang i-open. So mo na niyang kalabasan. Sa ay loading ko siya. Adara. Okay. So I'm sharing my screen, my kuan jud siya. Whole screen jud akong gi-share para makita. So muna ni karon ang dagway niya. Okay? So muna ni ang dagway. So itorto mo kadiyot lang. So natay upat ka buttons here. Variables, data, analysis, edit, below, exploration, t-test, and so on and so forth. Okay? So before ta mo export jud ani, kinahanglan sa tag data raw data. Mao tong ingon bitaw ko sa inyo ha nga dalihon to na kay para maka-perform na tani nga part. Okay? So, let's say na natay raw data. Okay, so mo ni ang raw data. Sample ni nga data ha. So, na gender, age, na first variable, second variable, and third variable. So, all in all, there are three variables. Satisfaction, trust, and loyalty. So below mo ang iyahang Likert scale for every response. So this is respondent number 1, 2, 3, and until sa kailasan, I think there are 500. 500 ka respondents for this sample data. Okay? So 500 na siya. So karon atong buhaton is, 'di ba, ang kaning share nako karon nga Excel, mo ni ang result sa inyong data gathering ha. So, mo bitong ni suggest ko nga Google Forms kay ang Google Forms dali na lang kina siya pag-convert og ingani nga setup. Okay, dali ra kay sana na. Kay I think ang inyong magawas goroan na guro is more on the categorical at try convert to numbers. Like if participant 1 answered 3 strongly agree, so we can convert it to agree. Dali ra na siya magamit ra tag na control F nya replace, like let's say naigbutang niya agree, so you want to replace agree to number 3 ana or strongly agree to 4.
disagree to 2, and strongly disagree 1. So pwede ra na siya using Control F, find and replace, dali ra kay na. But for the discussion purposes, kani mo ni siya. Okay? So, mo na niyang data. So, we have gender, age, satisfaction, trust, and loyalty. Every variable or the key variables, there are 4 items. Diba? Kung makita ninyo, SAT1, SAT2, SAT3, SAT4, trust 1, 2, 3, 4, loyalty 1, 2, 3, 4. So, karon itong buhaton guys is to copy-paste all the data. Okay, so let's copy first the first variable. So, ato lang iwag tangon ng gender, age ha, kay wala man sa may demographic. So, ato ni copy-paste. At ito sa kinausan, then control C dahil na siya. So kani nga data, this is part of the satisfactions. And balik ta sa Jamovie, ato dayong i-paste dere. Ay, sorry. Kana paste dayon nato. Okay? So, ato labelan daan. So, in labeling, di ba, naman tayo label sa SAT1, SAT2, SAT3, SAT4. Ato po tayo follow. Kaya para dili ta mawala. Kaya kung ato na ibot ang ABCD lang, lisod kay pag-trace, kung saan nga variable. Ana, so ato lang ikuha na, ato ni edit. So, just double click that A. Uh, just write, let's say, ato follow SAT1. Then proceed ta sa next. Arita, SAT2, SAT3, and SAT4. Yan na. Then, muna na siya ang data na to. Okay? Then, let's proceed to the next. Wait. Okay. Sige. So, let's go back sa tuwang kuan raw data. Then, ato na po na i-copy-paste ang sa trust na po. So, kana, i-copy-paste to ni, padong sa na ubusan. Then, balik ta sa tuwang file, copy-paste. So, ang kani, E, F, G, H mo na ni ang kuan na ni sila mo ni ang tawagan ni the data for the trust nga variable. So karon edit gyapon ta atong labelan gyapon ni sila. So kani si trust 1, trust 2, trust 3, and trust 4. Okay? Nanataan na nga data. So karon balik na po to sa raw data na to. And copy-paste na po nato ning another variable. So, loyalty ning nga variable. So, there are still 4 items. So, copy-paste on ni. Okay? Then, go back to sa Jamovie sa to ang uh, file. Then, copy-paste. Then, kani, ano siya si tabutan lang L1. Padali lang, L1. Loyalty na. L2. Loyalty nga variable, item number 2. L3. And L4. Okay, so we are done having this data na. Okay, so we are done with kuan man, adding all the variables. So next thing that we need to do is to compute mean for every what do you call this one? For every variable. So ang first variable is si SAT 1, 2, 3, 4. So before we proceed to the analysis, let's compute first the mean for every variable. So atong buhaton is to insert here another variable, and we'll put let's say SAT mean, okay, or the mean for every respondent. So kaning one kani siya mo ni representation of the first respondent, and mo ni iyahang kung usa ka row mo ni iyahang mga responses. So itong buhaton is to get the mean. I don't know if we can get mean ba diri. Mean for this one. Di sa pwede. Pwede ba? Wait. I'll try. Dili. Okay. So,
Okay, so we'll go back to our raw data and diri ta mag-compute sa mga mean. Okay? So here, we'll insert then sat mean, same with the trust. Ay, sorry. Ayay. So, trust mean. Tangon ng color para di maglibog. Then, the other one is the loyalty. Loyalty mean. Okay? So, ito mo tangon. Ito lang color aglayan na. Let's say, kani blue. Okay. Sige. So, itong buhaton na rin is to get the mean. How to get the mean? Simple ra, mean. Just type mean. Or not mean, sorry. Average. Average na siya. Average. And, ano ra, i-drag ka siya. Close parenthesis. Then, mo na ni, ang mean. So, let's have two, that equals one. Two decimals. Okay, so we have this. So, ito confirm, sakto ba? So, just check nyo diri below, nara say to confirm lang pod if your kwan ba is 0 point, wait, try. Ma-confirm na siya. Tanawa lang sa ubos sa kaninga na ba? Na ma-confirm na ninyo below if 4 ba siya. Okay, but kato lang is wala to siya gi tawag ani, wala na to siya tawag ani, gi round off. Okay? So, after getting this one, ato na siyang i-drag until sa kinalasan para makuha na to ang mean for every respondent. Kay mo na itong gamiton for the inferential analysis. So, mo na siya. So, mo na niyang mga mean for this variable. Okay? Again, mean na siya for every respondent ha. So, karon na rin ni trust. So, itong i-cover the race, kanina si trust 1, trust 2, trust 3, trust 4. Same gihapon. Ato na siyang this with decimal. Ay, say lang. Madesimal na. Then, drag ni nato at i-confirm sakto ba? Okay. Ana. Then, drag na to going down. Then, we have na the mean for the variable trust. Then, let's proceed to the loyalty. Then again, average. Then, same, get the decimal and drag it down. Okay, we have na the data. So now, ang kaning result niya ato na i-copy paste for the SAT ang kaning iyahang mean ato tong i-copy paste nato dito na to sa kato ato ang gi-insert nga row. Na. So na ta. Okay. Then let's insert na pod here another variable. Insert. Then let's label it as trust mean. Then, ang sa trust na po na itong i-copy paste. Okay? So, copy paste sa trust. Then, proceed into dire for sa loyalty po siya. Loyalty mean. Kanina po na itong i-copy paste. Kana. Then, copy paste. So, now, we have na the data. Okay, SAT 1, 2, 3, 4, the mean niya, the average, then same with trust and loyalty. Okay, so now we're done with the raw data na. Okay, we are done with that. Now, let's explore na the different analysis. So first, if inyong tanawon balik inyong SOP guys, naigibutang nito ang descriptive. Kabante mo sa descriptive sa katoganing you're trying to determine the level of agreement sa mga variables.
So kato nga part that is descriptive. So atong buhaton is to go here in analysis, click exploration, and click descriptives. Okay? So in descriptive, so ang needed na to nga description, it's up to your group ha. Like if you want to have all the, what do you call this one? All tawag gani, all items nga inyo sang i-disclose as part of your chapter 4, like for example in table 1, you have the first variable. Then, for that variable, there are different items, like let's say some recruitment and selection. Then you have 5 items, and you want to have one table for solely sa recruitment and selection. So pwede ra pa ning ani nga style. So we are done na descriptive na. So just kuan lang, click SAT1, then i-hold lang ang control guys para makakuan ka daghan kag makuan ba ma-transfer. So just click SAT1, click control CTRL, click SAT2, SAT3, SAT4, and click this arrow going to the variables. Then voila, this is your data na. Wait. It's fun. Kana. So here's your data dayon. 'Di ba? For SAT1, they have the N. What's N? The sample. So 500. There is no missing value. The mean is 4.05. The median, standard deviation, minimum, maximum. So, uh, for this one, pero ang ato ang gusto man is uh, sa may kuan man. Ang atong gusto is ato ning i-present ang, let's say sa akong preference lang based sa mga samples. Ato i-present is per item. So ato ning i-click. So we will explore together. So here we have the sample size. So just I doesn't kuan naman good. It will be redundant na if we still mention n in our results. Kaya na naman i-mention man na sa chapter 3 na. So ato lang ning i-unclick. Na, so wala na. Missing, di mas important kayo to have in your chapter 4. So ato lang po i-unclick. So ang important niya guys is the mean, median gani dili po importante yung median unless if that is the focus of your study. However, dili man ang mga focus man. So mo na atong mainly click is the mean and the standard deviation. Mo dyan na pinaka kuan jud kana siya. Okay? So, that's for the item ha. So, if you want to include the mean niya, we can also have that one. Yan na. So, ano yung mean? Pero, atong gusto mong good is we need to kana ganing follow unsa jud the usual nga gamiton. Ay, sorry. Sorry. Wait. Okay, so ang kani ito. Let's try to explore this one daw. Split na to. Di pwede. Let's try to explore the one eh. Di na sa appropriate. Again, balik-balik ko na to. Gi-explore pa nag-explore siya ha. Sige, ato ni arrange para masindot sa tanawon. So, ato isunod sa 1 to 4. Kana. If you want to get the mean and standard deviation, however, dili mo gud kani ang format usually gigamit. Okay? Kay nato tay format nga gamiton na ni for presenting your descriptive part. Okay, naroon na sa, I think nag-send ba kong sample? Sige na, mag-send kong sample sa inyo ha. Take note ha, mag-send kong sample sa inyo ha. But ang important part man god in this sa descriptive mo gi-discuss karon is to get the mean and standard deviation for every item. Then below, try to kuan be. Sige, kay para kuan continue sa lang tatanan. I'll present is sample study ha. Kanina publish kaya ako magani pa-publish ka. So, kanina ako mga studies before. Yung sa matoy, yung sa recent study na ko nga gingaton na ko presentation like. Wait sa tayo sa nung explore ako mga studies. Nalimot bitaw ko.
So ito yung mga research nga na-publish na ako nga ingatog style. Wait, I'm trying to look for the recent publication ako nga gingato na mo gamit. Ayan, kay Quali man ni sila. Okay, wait sa kadiyot. I think kani. Let's see. Kaya we are trying to prepare mong god sa tuwang study for publication. So mo na ingani na po tong style na po. Ay, wala ko is available. Wait. Ato explore. Ay, di na mo. So this is a continuous nga kuha na discussion kay para wa na tayo sa usbon-usbon pa or lahos-lahos sa tatanan ba. So ingani. So in presentation mong good guys, ingani on sa style ha. So, here's the kuwang pa ini, wa ba ni say label bago batang bata maglibot ang matag labeled arena part. I don't know kakita mo sa kuwang cursor sa kuwang mouse. Diha magbutang matag labeled about the name of the variable. Then here's the item. So, meaning to say, for this variable there are 9 items. Then mean for every item, standard deviation for every item, and we'll be using this interpretation for every item. So, yan ang style ha. Then present ta po ta sa next variable, ingatog yapon, the item, and so on and so forth. If you have 10 sub-variables or variables, you need to have 10 tables. Yan na. That is for descriptive only. Descriptive. So, yan, set up siya ha. So, di mo guni ma-generate ija movie. But ma-generate ija movie is the mean in the standard deviation. Okay? So, so mo na ito ang gamiton ha. Kani for presentation, sa ito ang chapter 4, mo ni dapat ato ako ang makita. Okay? Inga nag-set up ha, item, mean, SD or standard deviation and interpretation. I think na mo interpretation or katong score procedure sa chapter 3. Tanawa lang pala yun. So, mo na siya guys. Further descriptive. Okay? So, same. So, after that one, we can proceed dayon sa next na po and so on and so forth. Okay? So, di lang ko na ipadayon na ha kay I think mora mo sa descriptive. So, atong buhaton sa descriptive ha. Ang need na to nga information, ignore lang ng uban. Di lang sa ta mag-discover na. Ang atong important ani is kaning mean and standard deviation. Mao jud nay gamiton especially for publication. Kay mora mo gunay si gamiton for interpretation. Like for example, mean. Sabi pwede ta ma-interpret sa mean that we can generalize that most of the respondents ni agree about anang item or disagree ngano makaingon tana is because we have the mean. Standard deviation, atong tanawon if ilabang mga responses is duol ba siya sa mean nga giset. Okay, the more layo, the more questionable, di ba? So, and so on and so forth. So, kana. So, dapat naara dyan ang mean and standard deviation. For descriptive ha. Again, duha itong explore ha. Descriptive and inferential. Duha itong explore again. Descriptive and inferential. Okay? So that's it for the descriptive. Okay? So now, we'll proceed to the inferential. Okay? So sa inferential, guys, medyo complicated sa kamay. Pero kaya rin na to. Okay? So, same data. Okay, mo dyan yung raw data man. Pero lahi na po na itong i-explore karon. So, before we go to the exploration sa kuan, we need to understand. Ako ni ChatGPT but reliable ni. Kaya kibaw naman ko daanan ni but for the discussion purposes, mora ni siya. Okay? So, giasa ko si ChatGPT about the assumption. Nga ni siya, guys. In inferential, there are two type of test in statistics ba. We have the parametric and non-parametric. So, to make it simpler lang, ang data manggod before nato i-pursue to inferential dapat nasa tay gamiton nga checklist or assumption checklist nga dapat na fulfill sa niya before ta mo proceed sa usa ka analysis. Tingnan na ha. Again, natay basyon nga check mura sa kuan ba? Mura sa inclusion exclusion ninyo nga if dili mo qualify if naamoy checklist or qualifications nga hagbong sa usa dili din nyo pansiro, di ba? Nga naman ang inclusion, exclusion sa. But for this one, duha padulungan. Parametric and non-parametric. If makapasar sa assumptions tanan, proceed ta sa parametric. Natin gamiton. But if di ta kapasar sa tanan, or naabay questionable sa tuwang statistics or data na to, or dili ba siya mo qualify,
sa parametric mo, go down ta sa non-parametric. Okay? So, first part sa tong analysis is, I think, kamong tanan nga dagkwanti naamoy kaning variables, di ba? More than one variable, so two or more. That is why we pursue kaning, for example, na by relationship si variable A to variable B, kana, mao na ay pinaka-best example of correlational analysis. For correlational, there are two nga gamito na to. We have the person R and the Spearman-Rho. Again, person R and Spearman-Rho. Yan na ha. Regression, later lang ng regression. Walang sa tunay na to. Kaya basi madugit ag maayo. Okay? So kana, person R and Spearman-Rho. So there are different assumptions. Okay? So kanino to i-follow guys? Kani nga assumptions. Okay? Kanara. Ang pinaka-crucial dire is ang kaning normality. Mo pinaka-crucial ang normality test. Okay? Kay mo guni siya ay tan-awon if the data ba is normal or not normal. If not normal, so we cannot proceed to person R and we go down to Spearman. Pero sa Spearman lang nalantay naratay i-change, 'di ba? For example, in person R, according to this one, variable should be measured at the interval or ratio scale. Ang kani ato ang data karon, kung makita ninyo guys, kani balik ko na kung data na to ha, kani ato mga data, these are continuous or interval or ratio tanawa. How to confirm di ay nga sir interval ni sir or ratio or continuous or unsa man tanawa dire. Ari mo click mo dire, i-click na ninyo nga data tanawa sa measure type. So there are different choices, nominal, ordinal, continuous. Okay? So I think na-discuss naman ng what type of data but tinako mo emphasize na. So for this one, ang atong data karon gigamit is continuous, di ba? Kay dili, kani again, basta maglibog mo. Atong gamiton is continuous. Nganong sir, di man na continuous sir. Kanira dapat lang gamiton. Mo na ang iyahang mean is continuous. Unsa pasabot sa continuous data. Na gani mga kwan, sa may term ni, na gani sa mga decimals uh like 4.25 for example, like 4.25, 4.75, 4.25, 3.75, 3.50, that is continuous, di ba? Continuous data. So muna to ang muna gi-convert na si automatic na Ninja Movie nga ang kanang type of data is considered continuous, but for this one nominal na siya. Nga nominal man is because there is a ranking manggod of nominal, or the other term here is the interval. Na interval ang iyang mga responses ba? Like 4 is different from 3, different from 2, different from 1. Diba? So, nga na iyang differences ha. So, kani nagamit na mo guni siya kani mga raw data like 4, 5, etc. sa per item. Gamiton siya for descriptive. But for inferential is more on the mean na jud tong gamito mo nang I included mga mean for every variable. Tanawa, si SAT mean, si trust mean, o si loyalty mean. Yan ha. Okay, mo na siya. So, mo na. Then, the relationship between the two verbs should be linear. So, ato na i-check sa scatter plot. If nabay mga outliers. We see outliers, guys. Kana ganing ni si mga answer. For example, ha. Sample lang tamo na. Like, for example, we see scatter plot. Kung naka-remember mo siya yung statistics, mura na siya og na ay, pakita mo tamo dere. Kung andyan ay continuous siya natong discussion. So, balik-balik ka lang tanaw ninyo guys. Tanaw ta sa mga pictures. Kana, magbuhat tag scatter plot, naro na sa movie tanan. Then, atong tanawon, if nabay mga outliers, kung siya pasabot sa outliers, kana ni si mga answer, tanaw ta, sample ha. Outliers. Tanawa, kung siya mga ni si mga response. Tanawa ko ni. Ako padako na awa. Tanaw unsay nahitabo, unsay na naka-red, mo na mga outliers. Kanay ang answer ni form na ko sa line. Kumbaga, they have almost the same perspective or responses, di ba? Kung batang patining numbers, kaning na sa 3, let's say na choices until 6 garo. So kanina na siya sa tunga man mingon tang nasa 3, 4, 3, 4, 5 kana kay imo tanaw imo na buhaton line makabuhat kag line,
di ba nga mo connect sa tanan ba or almost mo connect. Pero kay mong tanaw ng kaning red mo ni mga outlayers kana mo matter na siya kay if daghan kay outlayers I forgot unsa di standard na but if daghan kay outlayers guys pwede nga mo fail ta sa assumption and we can proceed to the spearman. Okay? So, mo na yung outlayers sa. So, mo na siya. Normality, so nara po na sa movie, ato i-proceed anis kaning Shapiro-Wilk. Normality is, kung naka-remember mo sa statistics naman ta anis ha, pero sige lang. Normal distribution of data. Kani ba? For sure, kadumdum dyan mo ani. Kay, nakaagid dyan mo na sa statistics. Asa man to? Normal distribution, sorry. Yara kay, gidala-dala gyud pa ng kuan. Okay. So, normal distribution plot. Adin, ate sa kuan. Kato natin curve bell gani. Asa, kato curve bell gani. Normal, adin. Normal distribution. Curve, kani ba? Kaning curve bell gani. Kana. So, bell shape pa. Nga itong tanawon na if ang data ba na to is normal. Pero dili ka ng bell shape anong tanawon ha. But atong basihan is Shapiro bell. So, nara na siya. So, patabang ka ni ChatGPT kay para dali ra kita. Basta ka na. So, again, to make it shorter lang, again ha, so ang data nato ato nang i-analyze is because we are pursuing correlational analysis. In correlational, there are two types, the parametric and the non-parametric. So, natay mga qualifications nga dapat ma-fulfill, mas makapasar ta tanan kanang lima ka buok kay para maka-person tag person R. If dili mo qualify, we will go down to spearman. Sir, makagamay na sa mong grado, dili. It's not your fault. Diba? Di dyan nasala nato ang moabot ang spearman kay ni fail ang ato ang ginuhuna kung makabantay mo sa akong gipang notes sa inyong manuscript nga per person R ni kana kay we are preparing, we are assuming nga okay na siya parametric ang data pero we cannot fully assume ang good. So mana natay downfall pero di sa downfall sa grade ha. Downfall na sa analysis but it's still okay kay daghan jud kay na-publish nakapasar nga spearman nagigamit. Taas gapot kina nga level guys, don't worry. Okay, so mana siya. Sige, too much for that. Then karon, let's proceed na to the analysis. Then, okay, so, analysis. So, we will go to, sa to dapita? Ano ba to? Regression? Correlational. Arita. Correlational matrix. Okay, correlation na itong i-perso ka. Sorry. Before we go to correlational de, ato sa ning Shapiro-Wilk. Kadol, sorry. Descriptive sa dita balik de. Katong tanaw ng data naman na dire. Distribution, dili. Shapiro-Wilk, daraday. Normality. So, ato karon i-present ang data. Asa to makita ang scatter plot? Scatter plot day. Dara scatter plot. Box plot. Pwede naman box plot man po. Or histogram. Unsa may best? Wait. One mo ko eh. Ganito to scatter plot. But I think pwede naman box plot man. So, let's try. Ewa pa data, sorry. So, ato na ipang kuan ang mga raw data na to. Okay, para ma-assess if there is outliers ba. So, akong gipang post guys, gipang transfer, ang kato yung raw data, kato gani per item, dili yan apil ang kuan ang mga mean. Okay, lahi naman na. So, karon, will compute the box plot. Okay, loading pa. Dugay kining box plot yun. Then, we'll pursue da yon the normality test. For SAT1, nay duha, duha. Kung makita ninyo, kani, mo yung mga outliers. For, sa pa, trust 1, oops, daghang outliers. Usa, duha, okay, there are many sa. Let's use lain, kani kanang histogram instead of box plot. Kay base pero ang kanang box plot, indot gyud gamiton po, but nangita pataglaing options. Ngita tag sa may lindot ng gamiton na to present our kaning sa gito nga first kwan gani assumption the level of sorry dili level o man pasam na sa level 1 man level of measurement alita sa linearity
Wala may scatter plot man god. Okay. Kaya raman ang data man. Kato ni buhaton og kuan, abi siya balance but I think okay raman po. Let's use another pa. Wala mo ko tong scatter plot ng good nga gi-mention. Let's use bar plots. Na-explore. But ang box plot, I think okay lang ang box plot. Ano na ni? Ba, sa pa, QQ? Ito bang explore ha? Hindi, loading na dyan. Kanina naman yung mga best of scatter plots. So. Okay, wait. Plots. Okay. Pero mas dali sabto ng kuhan, box plots. Auto ka ng label, di sa tanik ko ng label out layers. Next part ha. So if fill tani, then if mo confirm pa dyan sa laing mga assumptions, so we'll go to Spearman. But I don't know if we can regression pa ba if mo fail at ang data. But sige lang, don't worry. Daktaas gyapon kay nga achievement na to if we go down to Spearman. Taas gyapon kay na guys. Kay as what I've said many times sa atong klaseng this is a history sa atong department. Okay, so na jud say kuan. Yan to have kuan sa gatabog kuan, tagatmog hack. Let's ask ChatGPT for the interpretation for this one. Ingani yon. Okay? So for this result, sa tawagan ni right click analysis, then copy. Click copy. Then let's ask ChatGPT ha. Okay. So just copy paste lang, control V for this part and ask ChatGPT please make me an interpretation of this data. Dili mao yang gikuan lagi. Wait, save ako ng copy paste. Dili mao. Okay. Save. Kanya ko ipakuan, analyze. Wait. Yarang analysis. I-appeal lang tanang data. Wait. Save. Kanira. Copy kang image. Ay, di naman, pwede bang image? Pwede na eh. How about this one? Ito mo kung tanong sa GPT ha. Pero, in putting it in your manuscript, lahi na nga storya. Okay, so let's analyze. Okay. There are two outliers. Present small groups, express disagreement. Agree, this is positive skewed. Some small minority, but the overall positive trend, okay? Pass sa pud siya. So, based on this analysis ni ChatGPT, for the first item lang sa pasar daw. So, sakto lagi tatong guansa, there are two outliers kani. So, let's ask how many outliers lang consider. Any outliers should we consider in every item using sa to? Box plot. There is no fixed number for each item and count the dots outside the whisker sample. 1 and 2.
Wala may gigawin ba? Real response to. You only remove them if you have strong evidence. Okay. So dili na kay ni siya kuan day ingon nga tagduha duha ra man usually. Duha na upat daghaning upat oh. Okay? But overall, wala ra man kay mga outliers. So, okay, we are done with the first assumption. Pasarta. Balikon be. Ano to? Okay, we are done with the first assumption. Then we can proceed to the next. Next na to. Dere. So we are done with this one. Then let's proceed to the normality. Sige. You're done. Then, ari na po ta sa chaperone milk. Kani, normality. So, ato ni pa i-test karon isang normal ba ang data niya. Okay, loading pa. Uy, wala. Okay, again. Di na taan ni. Ato ang concern is the normality. Kana ra dyan, normality. So, Shaper-Wilk, so mo ni siya ha, we are trying to determine if atong data ba is normally distributed. Kato again, bell shape, normal distributed ba siya? Kaya if dili, kani dako kini nga kuan dyan, nga paghukom sa tuwa if atong data ba is normal or not normal. Ayun, kaya ni eh. Ayun, diba? Kung sa person R, wala pa man. Hmm. Okay. Sige daw. Tungkol sa pirmi na. Okay, so already 47 minutes na sa pag-record. Sila. Kasi importante, mag-guided mo ani. So, tanaw lang dyan yung video ha. From time to time, para guided mo. Ato na yung magtangon, minimum maximum, din importante. Median, and missing ato na magtangon. So, ibili na to is mean, is standard deviation. So, mga natong gikuha, gani ha. So, ito, ano siya, mga data. Siya ha. Yan na. Sabok yan kung ano eh. So, zoom. Mawala. Sus. Saan mo ganun sa kung ano? Zoom eh. Kita. Okay, so mana yung data niya. Okay. Okay, mana ang data ha. Kana sa tanan. Kana. Sabi na ka ng data. So now, at i-click ang normality. Tara di ay. Shopper Wilk. I think na ako the data ani to get the kuan. Just some compute. Yan na lang. Wala. Nahanap ng data. Sensitive kasi kuan sa movie. Again, utangon to ni nagaginagin na siya. Na then si Chaperone-Wilk. Okay, na si Chaperone-Wilk. So atong analyson kani man na. Oops, pasatanan. Kuan man ni siya. If I forgot the analysis of Chaperone-Wilk. Nalimot ko. Nasa akong notebook. Dala ko notebook. Hindi ng notebook. Nasa akong notebook ang analysis.
Sige. So, mo ni. Atong basiyon is, sige, after copy paste, patabag to ChatGPT. Mao ni trabaho niya. Okay? Then, we'll ask ChatGPT if ang katubang result, kuwan ba? Copy paste na to. Na. Then, help me to understand if the data is normally distributed based on Shapiro-Wilk. Tara di ay. So, tara. If p-value is bali man ni sa if p-value is less than sakto ba ko? If kalimot ko sa kani nga kuan nga sign. If p-value, wait. Again. Limot jud ko. Si tawag ani. Aha. Na yan ako. Greater sign. Okay. Okay, greater sign. So, greater than. So, if p-value is, again, if p-value is greater than 0.05, sakto na dagi. Remember na ko. If p-value is greater than 0.05, it means greater, less than. Oh, greater, yes. Bali na siya. Bali na siya sa person or in Spearman. So if the p-value is greater than 0.05, it means that the data is normal. Normal distributed siya. But if the p-value is less than 0.05, let's say 0.04, 0.03, 0.01, the data significantly deviates from normality or dili normal ang data. So, for this one, looking at your result for 12 items, ganun 12 siya gani, kay for every variable, kuha naman siya, the 4 items. So, 4 times 3, 12. So, the Shapiro-Wilks is, pila man? Saan ni siya? Limot ko. Limot mo ko eh. Less than. The p-value is less than 0.01, 0.05. That means that all are significant at 0.05. Kaya the answer is 0.01 man. So, meaning, less than siya. Di ba? Less than. So, what's the ruling man if less than siya? If less than, it means that the data do not follow a normal distribution for each item. So, kana is very sensitive. That's why researchers also check the skewness, kurtosis, etc. In your descriptive, that means that near 4, so there's a cluster towards again. In practice, like a scale data rarely pass strict normality test. So, the conclusion, based on the Shapiro-Wilk result, all kay, kuan man dyan, less than 0.0, less than 0.01, the data are not normally distributed. So if not normal, we can pursue another statistical analysis. However, in barometric are often still valid because of the central means tends to be larger. But pwede sa person R case because larger man siya, but sa inyo ang case, gamay raman nyo ang respondent. So gamay ang sipita na automatic Spearman dyan ta. So mo na sa karon. So for this one, so mo na siya pag-analyze ato ha. So I think diha sa ako to bro ang Spearman, ang person or Spearman kaya ato lang i-perform, ikakuan na lang ta ika next video na pod regression. So at least karon once na mo data maka-perform na mo ato descriptive, mag-expect na ko na mo descriptive analysis, pili na pag interpretation sa paman. Katong result sa assumption checklist, if ang data ba is sa ito nominal nya continuous, then katong gi-share na ko kanina dire ba dara. So kani atong gibuhat karon for the first video, kani sila sa to kani, so pasar ta ani but pag-abot sa normality hagbong na ta. So we will pursue Spearman for this example nga data. But depende na ha kay maghatap ako example po sa another video nga nakapasar sa Shapiro-Wilk. Then, if pasar, ma-person art ka. So, tagan ta mo sample gyapon. But for now, kana lang sa at least kibaw na mo nga unsa may ang ibuhaton for the assumption. Mo ni assumption sa
Kani ba sige lang ako lang i-share sa atuan GC. I think makakita ra guro mo ani your name, custom section message, say private. Okay. So ako na share ni nga link then ako i-send sa tuwang GC para na mo yung makita dayon ha. Sige, so for now kana lang sa kay mo 1 hour ng video dugay ni ma-download. Okay? So then also for the attendance kay walang attendance man. So if nakabot man nga video, please put your name. I think ito pwede mo rin ma-comment guro sa Google Classroom kaya kung sa Google Classroom man. Comment your name below, your name and asa mo nga group number. Okay? Think na lang sa. Sige, so see you in the next video. Bye everyone.